नमस्कार। कथा और कविता रे आमे आज कथा हेबा जड़े गीतिका प्राबंधिक और गाल्पिकंक सह। कटक सहर रे जन्म ग्रहण करी प्यारीमोहन एकाडेमी रु मैट्रिकुलेशन, रेभेन्सा महाविद्यालय रु वाणिज्य रे स्नातक एवं मधुसूदन आईन महाविद्यालय रु आईन रे मध्य स्नातक करिसेंती। एबे अवसर ग्रहण करिसेंती वृत्तिगत जीवन रु, मात्र प्रवृत्ति रे एबे भी से पागल प्रेमिकटीए परी शब्द मानकु गोटाउछंती तांकर साहित्य सर्जना पाई। तांक गीत बा गीति कविता जी सुनिछंती सी तांकु प्रेमिकटीए न कहि रहि परिबेनी। तांक गीतर शब्द किछि एमिति 2011 रे तांकर गीति कविता पुस्तक तुमे पाई से पाइछंती सम्मानजनक ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। एतद् भिन्न उत्कल साहित्य समाज, फकीरमोहन साहित्य संसद बालेश्वर एवं गोकर्णिका ठारू आरंभ करी ओडिशार बहु साहित्य अनुष्ठान द्वारा से पुरस्कृत। तांक रचित पुस्तक गुड़िक मध्य रही गीति कविता पुस्तक गोटिए नीड़ अनेक झड़, जीवन पर्व, हृदयर अभिसार, ज्योत्स्ना रातिर बास्ना, सनेट तुम पाई एवं गल्प संकलन हसर रंग लाल। से हेउछंती आकाशवाणी कटक केन्द्रर स्वीकृति प्राप्त गीतिका मनोज पट्टनायक। सर नमस्कार। नमस्कार। गीत कथा और कविता को स्वागत करुछि सर। कथा और कवितार एई अभिनव प्रयास को मोर अजस्र शुभेच्छा और साधुवाद। भूल रे जदि भूल हेई जाए, भूल भाबी ताकू भूली जीव, भूल को भूलिब मते भूलिबनी, आग भली भल पाउथि। गोटिए शब्द को बारंबार व्यवहार करी एते चमत्कार गीति कविता लिखिबा एमिति आपे आपे हेई जाए ना किछि मानसिकता अछि या पछरे? बेले बेले ताहा आपे आपे हुए, मानसिक प्रस्तुति बहुत कम प्रयोजन हुए। मु प्रायतः गोटे गोटे शब्द को नहीं गीत बा गीति कविता लिखिबार चेष्टा अहरह अभ्यास करूथा एवं करूची मध्य। मु समय समय रे बेले बेले मानसिक प्रस्तुति करे सत, किंतु गोटे शब्द रु आरंभ करी मोर गीति कवितार बा गीतर अभियात्रा आरंभ हुए। बहुत बढ़िया सर। आपण अनेक लोकप्रिय गीतर गीतिकार, कुनिलो घागरा पिंधी, 16 बयसी शालीटी मोर, एत दशरा भसाणी भिड़, सहरर झियो तुलो मफसली बहु इत्यादि बहु प्रशंसा पाइथिबे निश्चय। किंतु एमिति केबे हेइनी? केबे के प्रशंसा करेछि एवं से प्रशंसा आपनको आश्चर्य करेछि? बहुत बहुत प्रशंसा पाइछि गीत पई। आकाशवाणी रो चंपकमाला कार्यक्रम रे एहा तो शह शह थर बाजिछि एवं बहु अनुरोध रे मु निजको निजे बहुत आत्मविभोर हेछि। किंतु गोटिए कथा एबे भी मो मन को आंदोलित करे, मते मुग्ध चकित करे। ताहा एई अल्प केई मासर घटना। जणे साहित्यिका अध्यापिका सहित मोर परिचय हुए गोटे संबर्धना मंच रे, एवं से जानिबा को पांती जे मु कुनिलो घागरा पिंधीर लेखक। से आश्चर्य हो जाती एवं खूब उत्फुल्लित हो उठती, कहती आपण मनोज पट्टनायक से गीतर लेखक। मु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़िला बेले आम गाँ दांड रे ए गीत गाई गाई बुलुथिली एवं मोर पीसी झियो भौणी जाहना कुनी से अपूर्व सुंदरी। से रागरे कुए किए गीत लिखिछि मो हाबुडे पड़ंता कि, किंतु 40 वर्ष परे से कथा जब शुणिली मु प्रकृत रे बहुत आनंदित हेली एवं आनंद रे तांको जब पचारिली आपण कौन करती, से कहले मो अध्यापिका। एवं से दिनर से चतुर्थ श्रेणी झियो जी मो गीत को गाई गाँ दांड रे बुलुथिला, से आज मो सामने रे मोर साक्षात्कार नौचंती। से स्नेहलता पृष्टि चतुर्थ श्रेणी झियो से दिनर आज मोर साक्षात्कार नौचंती। बहुत सुंदर कथाटे सर आपण एठी कहिदेले। तेबे सर एते लोकप्रिय गीतटी को आमे सुनिबा एवं तापरे कथा हेबा। ठीक अछि। कुनिलो घागरा पिंधी, पदरे घुंगुर बांधी,
पुनिलो घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधे तो हाथरे मो हाथ छंदी दे मु गाउछि गीत तू नाची जारे पुनिलो घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधे तो हाथरे मो हाथ छंदी दे मु गाउछि गीत तू नाची जारे पुनिलो घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधे नाचिबो जेबे तो बालू गारे कंकड़ा काटे मुखोई बेरे हाय हाय रंभारे नाचिबो तेई मुखिणी ते सुतुआ तो पाए नाची नाची जेबे थकी जीवु तो घुंगुर मो पादे बांधी देबे पुनिलो घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधी दो हाथरे मो हाथ छंदी दे मु गाउछि गीत तू नाची जारे पुनिलो घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधी पुरीरे तते मो नचेबी जोगार प्रसाद खुआईबी हाय हाय कटके नाचिबा आमे पुरी खाइबु पकुड़ी बाईगिनी तते लगे मु छाड़ीबिनी तो बिना गीत मु गाइबिनी पुनिलो घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधी तो हाथरे मो हाथ छंदी दे मु गाउछि गीत तू नाची जारे पुनिलो घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधी घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधी घाघरा पिंधि पादरे घुंगुर बांधी सर आपण ए गीतटी खाद्य को माने ओडिसार खाद्य को पूरा विज्ञापित करिसेंती भलिया लागे हमर खाद्य वस्त्र हमर विभिन्न दर्शनीय स्थान को नै ए गीतटी खाली ए गीतटी नुहे आपणकर सबु गीत रे आपण एंती दर्शनीय स्थान बा ओडिसार संस्कृति परंपरा को शब्द माध्यम रे सजै थांती एवं ए गीतर जेंती गायन शैली बा ए सुंदर शब्द वर्तमान जो गीत गुडी को लेखा जाउची ताहा कोन एपरी मन छुआ हेई पारुची बा आपण को भलो लागुची बा आपण को मन को छुई पारुची से दिनर कथा आजिर कथा भितर अनेक प्रभेद अनेक पार्थक्य अनेक दूरता से दिनर पखाळ कंसा आज नाही किंतु से दिनर से गीतर जो महक आज भी आमको बासना रे भरी दिए आम छाती रे पुलक आनी दिए जेमिति धरंतु देले धरा कथा सरे थाए मजा दूरे दूरे केते छोट छोट शब्द नहीं ए गीत आज भी आम मन रे चमक सृष्टि करे किंतु आज जो गीत लेखा जाउची ताहा जदियो किछि मात्रा रे प्रशंसा पाउची किंतु बहुल भाव रे एहा आम मानक मन को छुई पारुनी बोली मोर मत कारण एथिरे अजथारे अनेक इंग्राजी शब्द एवं हिंदी शब्दर अनावश्यक को नहीं ता भीतर भर्ती करा जाउची जहा हमको आदौ भल लागुनी बा परिवार मानक सहित बसिले हम सुनिया को माने उचित मन करूना कौन प्रकार पर पुलक आणु नहीं चमक आणु नहीं महक आणु नहीं बरं आम भितर गोटे अशांतिर परिवेश सृष्टि करुची जहा पूर्व काल रे गीत रे थिला ता आजि नाही से दिनर बालकृष्ण दास हुंतु अक्षय महांती हुंतु भुवनेश्वर मिश्र हुंतु तांको गीतर जो सुंदर धारा बा आमर संस्कृति परंपरा को नहीं जेमिति स्वर संयोजन करुतिले आजि ताहा नाही कहिबा को गले आजिर संगीत प्रवण युग रे जदि आपण प्रत्येक भाषार गीत को स्विच ऑफ कर देबे एवं तांकर केवल संगीत संयोजन को सुनिबे ये भाबिबे ये गोटी एक रकम रो गीत खाली भाषार जा अलग अलग अछि तेणु आजिर से टेक्निकली एडवांस युग रे आमे ता सहित जदियो ताल दे चली पारुनु तथापि बंचीछु एवं से गीत सुनिबार आग्रह बहु लोकंकर थाई पारे विशेष करी मोर किंतु नाही। धन्यवाद सर। तुमे तो मोर अमाप आशार सुनार बोईतटी
এই গীতটিକୁ ଗାଇଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତୃପ୍ତି ଦାସ, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପଛରେ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି କି ସାର୍? ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ତୁମେ ବହିର ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି। ତୁମେ ତ ମୋର ଅମାପ ଆଶାର ସୁନାର ବୋଇତଟିଏ, ତୁମେ ତ ମୋର ଅନେକ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସଟିଏ। এই ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଦେଖି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ, ଅନୁଜ ବାବୁ ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଡେଭଲପ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହବ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦାସ ଗାଇଲେ ତା ସତରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ହବ। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲେଖା ସରିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହାର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନ କଲେ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦାସ ଏହାକୁ ଗାଇଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଗୀତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆକାଶବାଣୀର ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ବୋଲି କହୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ସରୋଜ ସିଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୀତ ଏବେ ବି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, ମତେ ବି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଗୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଗୀତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୃପ୍ତି ଦାସ ଗାଇଥିବା ବହୁ ଗୀତ ଭିତରୁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନେ ରହିବା ମନଛୁଆଁ ଗୀତ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତ, ମୁଁ ଶୁଣେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ସାର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି କିମ୍ବା ଗାଳ୍ପିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ଭାବନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସିକି ସେ ତାକୁ ତାର ରୂପଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେମିତି ଧରାବନ୍ଧା ଲେଖକଙ୍କ ଭଳି ଲେଖନ୍ତି ନା କେବେ କେବେ ଏମିତି ବାଟରେ ଘାଟରେ ବି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ବାହାରିଯାଏ? ମୁଁ ଧରାବନ୍ଧା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଲେଖେ ନାହିଁ, ଧରାବନ୍ଧା ସମୟ ବା ବେଳ ନେଇକି ଲେଖେ ନାହିଁ, ଅଧରାତିରେ କିମ୍ବା ଖରାବେଳେ କିଛି ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶେଖର ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଲେଖିବାର ମଜା ଅଲଗା। ସେ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲି ନଈ କୂଳରେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଏବଂ ସେଇଠି ଗୀତର ଲାଇନ ବାହାରେ। ଏବଂ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଥିଲା କଟକ ନର୍ସରୀ, ସେଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରୁ କଣ ଗୀତ ଲେଖିବା, କାହା ଉପରେ ଲେଖିବା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆଜିର 4 ଦଶକ ତଳେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ପୂଜାରେ କାହାର ଗୀତ ଆସୁଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଶୁଣିବା, କଣ ସେ ଗୀତ ହବ। ଶେଖର ଘୋଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେ ଗୀତ ହେଲା ପରେ ତା ମୁଖଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ତାଙ୍କ ନର୍ସରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଲା ଥିଲା, ରଘୁ ବୋଲି ଜଣେ କାଠ ଚିରାଳି ସେଠି ଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ରଘୁ এইটা ଶୁଣିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେ କହିଲା, ବାବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଯିଏ ରିକ୍ସା ବାଲା ତାକୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ଗୀତଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲେ ପୂଜା ବଜାରରେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସତରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ମୋ ତାର ଅନୁଭୂତି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି କୁନିଲୋ ଘାଗରା ପିନ୍ଧି ଗୀତରୁ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବହୁତ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ, ମନକୁ ଆସେ ଏବଂ ତାହା ମନ ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାହା କାଗଜ କଲମରେ ଉତୁରି ଆସେ ଆପେ ଆପେ। ନାଇଁ, ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଆପଣ କଟକ ସହର ରିକ୍ସାରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲନ୍ତି, ତେଣୁ କଟକରେ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେବେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ରିକ୍ସା ଉପରେ ବସିକି ଆପଣ ଗୀତଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି କେବେ ହେଇନି? ନାଇଁ, ରିକ୍ସା ଉପରେ ବସିକି ଲେଖିନି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ସା ଉପରେ ମନେ ମନେ ସେଟା ମନରେ ଲେଖିକି ଯାଏ ଏବଂ ମନରେ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ତାକୁ କରେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ନିରୋଳା, କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବହୁ ଜିନିଷ ଆସେ ଏବଂ ଗୀତର ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇ ମନରେ ସେଟା ଆମେ ଗାଇ ଦଉ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିପିଟ କରି ଯେମିତି ଭୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସି ଲେଖୁ। ବେଳେ ବେଳେ ମନରେ ଆସିଥିବା ଧାଡି ଗୁଡିକ ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ ବା ମନରେ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଅଫସୋସ ହୁଏ, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆହା ଏଟାକୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି କି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୌଣସି ଉତ୍ସବର ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘୋଷକ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ଗୀତ ଗାଇବେ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଯେ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଗୀତିକାର ନାଁ ନିଆଯାଏ, ନଚେତ ନିଆଯାଏନି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ କେବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାରଣ ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖେ ସେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଗାଇବ, ସେ ଗାଇଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଗୀତିକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
आमे ओडिया गीति कवि समाज तरफ 2012 मसीह शहीद भवन रे करितलु गोटे ग्रांड म्यूजिकल नाइट संपूर्ण ओडिया रुचिपूर्ण गीत को नहीं 20-22 गीत को नहीं प्रतिष्ठित संगीत शिल्पी मान को नहीं आम करूँ सेठी आम गोटे निरा ढंग से गीत को परिवेशन करूँ एमती जी गीत गाइबे धरतु प्रणव पट्टनायक गाइले से गाइले गुरुकृष्ण गोस्वामी गीत आम मंच उपरकू गुरुकृष्ण गोस्वामी और प्रणव पट्टनायक दुई जन को डाकू एवं फूल तोड़ा दे संबर्धित करूँ जहाँ दर्शक मान द्वारा करताली से ऑडिटोरियम प्रकम्पित हो जाए एवं हो जाइथिला मध्य यह हूँ आमर निरा ढंग से गीतिकार को चिन्हवा एवं प्रतिवर्ष 2013 मसीह एजावत जयदेव भवन रे रजनीगंधा बोली ओडिया गीति कवि समाज गोटे सुंदर संगीत कार्यक्रम हुए एवं सबुथर आमे मंच को आमंत्रण करू गीति कवि को एवं संगीत शिल्पी को एवं तार भीतर से ऑडिटोरियम रु जने सुप्रतिष्ठित बा समस्त द्वारा लोकप्रिय लोक डाकू जी कि फूल तोड़ा दे दुई जन को समर्थित करेंगे एवं से निरा परंपरा चली आसी कोरोना 2 वर्ष है बाधा पाई तेणु गीतिकार को समस्ते जानिबा दरकार एवं जनइबार प्रयास आम आरंभ करूँ अन्य माने से प्रयास कले हम बहुत खुशी हो सर आपण गीति कविता छड़ा सुंदर गल्प मध्य लिखंती आपणकर गोटे गप अछि भगवान न करंतु से गपर गोटे धाड़ी अछि जीवनर संज्ञा खोजु खोजु बयसटा सरी जाए समय भी अपेक्षा करेनी तथापि ए जीवन अनेक आशा आशंका कल्पना जल्पना सुख दुख हस कांद लुह लहुर चित्र सब को एकाठी करी छोटिया ड्रॉइंग रूम टे सजई थाए धूपकाठी धूप बली मृदु मृदु बास्ना मिले से असजड़ा जीवनर चारिकांथरू कौन कहिबे ए गपर पृष्ठभूमि को नहीं ये गपर पृष्ठभूमि गोटे जी सुखद से दुखद यह गोटे सत्य घटना पर आधारित मो संगे लॉ कॉलेज रे गोटे सहपाठिनी थिले जहाँकर माँ जन्मरू मरी जाइथिले एवं से बापा झील एकाठी रहती मु तांको घर को जाए एवं जी बहुत आलाप आलोचना मध्य से मत कहते मनोज मत भगवान पागल न करंतु बोल कहीं तो कहूँ ना मु झीटी जदि पागल हो जानी पारि मोर स्थिति कौन अवस्थिति कौन मु केमिति अच्छी तेणु भगवान मत पागल न करंतु से गोटे धाड़ी भगवान न करंतु ता मो मन भितर गोटे आंदोलन सृष्टि करथिला आलोड़न सृष्टि करथिला ताकू नहीं मुझे गपटी लिखिली सत किंतु परवर्ती अवस्था रे प्रकृत रे सी झीटी डिप्रेशन में चल जाइथिला बाहागर पर मु कहली सत्यर कौन ए गप सहित तार कथार किसी सामंजस्य थिला एवं से वर्तमान दुनिया रे नाही किंतु तार से गोटे धाड़ी भगवान न करंतु मु आज भी समस्त को मोर अंतर इच्छा एवं ठाकुर को पाखरे मोर आवेदन भगवान का पागल न करंतु बहुत सुंदर गीत आपनकर आमे सुनिथिलु भाबिथिलु एमिति खुशी रे कथा हेबा मजा करबा मात्र एई कथा पदक आखिरे लुह आनी देला कारण एमिति सतरे भगवान कहा पई एमिति न करंतु एटा सत कथा आपनक गपर नाम मध्ये सार्थक हेछि तेबे सर आपनकर आ गोटे सुंदर गीत अछि जे देबिनी देबिनी मोर सौकी मनकु न बुझी न सुचि केबे जाहाकु ता प्राय आपनकर समस्त गीत शेखर घोष ही गाइछन्ती ए गीतटी को मध्ये शेखर घोष गाइछन्ती आ किछि गीत भी अन्य माने गाइछन्ती किंतु प्राय गीत आपनकर शेखर घोष को मोर आमे छोट दिन रु जहा कहउतिले आपन मो चतुर्थ रे पढला बेले भी आमे शेखर घोष को मोर बेसी गीत सुनिजो आपनकर कांचन सिंह मध्ये गाइछन्ती आपनकर जो 16 बयसी किंतु ए जो देबिनी देबिनी मोर अबुझा मनकु न बुझी न सुझी केबे जाहाकु ताकु कोन कहबे ए गीत संपर्क रे जे शेखर दा गाइतिले गीतटी ए गीत लिखिबा पछरे गोटे कहानी अछि एया से चाहूतिले गोटे सुंदर रोमांटिक गीत गोटे लिखिया पे जहा कि एचएमबी रेकॉर्ड हबो तांकर मोर बहुत आलोचना करू गीत केमिति हबो कोन हबो को विषय रे करिवु जेमिति कोनिलो घागरा पिंदी लिखिला बेले हम आलोचना करथु जे बंजारा मानकर जीवन शैली को नै लिखिबा एवं ताहा पुनी ओडिसा रो चाली चलन खाद्यपेय जागा को नै कि थिबो लोक भल लागिवो सेठू लेखा चलला कोन लिखिबी रोमांटिक गीत दरकार तापर सतरे भी जहा को ता कोन हम मन देई हुए तेणु मु सेठू लिखिली देबिनी देबिनी मोर
ସଉକି ମନକୁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କେବେ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ। ଦିନେ ଲେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଡେଭଲପ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ବି ଆକୁ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ ରେ। ଯଦି କେବେ ଶୁଣିବେ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ତ ଶେଖର ଘୋଷଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଆପଣ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଶେଖର ଘୋଷଙ୍କର। ଶେଖର ଘୋଷ ମୋର ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇବାର କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ମିଶିଲା। ସିଏ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ଲେଖେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖେ ସିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ କାରଣ ସେ ଲିରିକାଲି ଭାରି କନସିୟସ୍, ବହୁତ କନସିୟସ୍। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଆ ହୁଏ, ଗୀତିକାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକାର ବା ଗାୟକ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ ହୁଏ, ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। କାରଣ ଗୀତିକାର ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ତାଳ ଦିଅନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତକାର ବା ଯେ ଗାଆନ୍ତି ବା ଗାୟକ, ତେଣୁ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଚମତ୍କାର ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଗୀତିକାର ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା କଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢିକି କିଛି ଉପଦେଶ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଳନ ଆକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆମେ ଯାହା କରିବା, ଯେମିତି ଆମ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୀତ କାନରେ ବାଜିଲେ 10 ଥର ଗୁଣଗୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଗୀତ ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସେସବୁରେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର, ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦରେ ଗୀତ ଲେଖିବା ନାହିଁ, ଦ୍ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ ଗୀତ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୀତ ଲେଖିବା ଯାହା ପରିବାର ଭିତରେ ଶୁଣି ହେବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣି ହେବ, ମା ପୁଅ ଶୁଣି ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୀତରେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଉଜ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ହେଲା ଚଉଠି ରାତିରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ମଜା ମଜା ଗୀତ ଆମେ ଛୁଆଦିନେ ବୁଝିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝୁଛୁ। ଏବେ ଭଲ ଗୀତ ଯାହାକି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଶୁଣୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ବହୁତ ବଦଳିଛି, ମାନେ ଆଗରୁ ଖାଲି ରେଡିଓ ଥିଲା ମାଧ୍ୟମ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ଶୁଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମ ସହ କଥା ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଥା ଓ କବିତା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ କଥା ଓ କବିତାର এই ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ। এই ଅଭିଯାତ୍ରା ଜାରି ରହୁ। এই ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର शुभेच्छा प्रदान करुच्ची बहुमात्रा। धन्यवाद सर।